Et maintenant, on est arrivé à l'activité 3 de chapitre 3 qui est intitulée Vivre en l'absence de dioxygène. Dans cette activité, on va voir comment des êtres vivants peuvent vivre en l'absence de dioxygène dans un milieu où il n'y a pas de dioxygène. Pour cela, ouvrez vos livres aux pages 54, 55 pour être avec moi. Tout d'abord, on va commencer par les mots qui sont difficiles ou bien qui passent pour la première fois dans cet chapitre. Micro-organismes. C'est quoi micro-organismes? Ce sont des organismes microscopiques. يعني هن كائنات حية ما بقدر أشوفهم إلا en utilisant des microscopes إلا وقت عم بستعمل ميكروسكوب. هيدول الميكرو أورجانيزم هن للي بيعملوا ou bien peuvent vivre ممكن يعيشوا dans un milieu dépourvu de dioxygène. ممكن يعيشوا بقلب ميليو ما في بقلبه ديوكسيجين. Exemple لهالميكرو أورجانيزم نحن حناخد الليفور الخميرة. دونك الخميرة هي ميكرو أورجانيزم ميكروسكوبيك، هي نوع من الفطريات ميكروسكوبيك اللي ما بقدر أشوفها إلا en utilisant des microscopes. très abondant، هي موجودة بكثرة على surface des fruits، موجودة بكثرة على سطح الفروي، على سطح العنب، على سطح الرزان يعني، وعلى سطح encore البوم، على سطح التفاح. Voyons ensemble image la levure. L'image de levure est représentée dans vos livres au document C. بالدوكيومون سي هالصورة اللي موجودة قدامنا هيدول ce sont des levures. levure هن هدول هالفورم اللي شكله مدور. هيدي اللي موجودة من فوق هي c'est un bourgeon. لأنه الليفور هي c'est un micro-organisme اللي بيعملوا reproduction asexuée. ذاكرين reproduction asexuée من الأوبيسيس. La reproduction asexuée il y en a كذا تيب. واحدة منهم هي reproduction asexuée par bourgeonnement، يعني الكائن الحي بيعمل بورجون، بيعمل رانفلومان، un petit رانفلومان صغير، وهيدا الرانفلومان شوي شوي بيكبر، il se détache de sa mère وبيبعد عن أمه، بيصير في عندي ليفور خميرة. اوكي؟ طيب هالليفور pour vivre dans un milieu dépourvu de dioxygène، مشان تقدر تعيش بقلب ميليو ما في بقلبه ديوكسيجين، بتعمل شيء اسمه اوكي فيرمونتاسيون. فيرمونتاسيون هي تخمير. ليفور بالعربي معناتها الخميره، فيرمونتاسيون يعني تخمير. شو يعني تخمير؟ هي سيت اون ترانسفورماسيون شيميك، هي التخمير هي عمليه كيميائيه لحيلا ماده نحن حناخد هون اكزامبل الليفور. Se déroulant le plus souvent ما بتصير إلا à l'abri de l'air بعدم وجود الهواء en moyen de micro-organismes اللي بيعملها هن des micro-organismes c'est-à-dire des organismes très petits, des organismes microscopiques. Donc, dans cette activité, je répète, on va voir des micro-organismes qui vont faire un processus اسمه fermentation. هالفيرمونتاسيون هي فينومين ou bien processus بتخلي هالميكرو أورجانيزم يعيشوا dans un milieu dépourvu de dioxygène. Ok? Et durant la fermentation, après la fermentation, هالليفور لأنهم هن قادرين يعيشوا dans un milieu dépourvu de dioxygène بيزيدوا rejet de dioxyde de carbone. Pour cela, on va voir comment peut-on mettre en évidence كيف بقدر أعرف إنه هالميكرو أورجانيزم عملوا fermentation. Comment peut-on mettre en évidence la fermentation؟ هي أول شيء. بدنا نشوف comment les micro-organismes vivent-ils dans un milieu dépourvu de dioxygène. كيف بيعيشوا بقلب الميليو ما في بقلبه ديوكسيجين؟ قلنا بيعملوا شيء اسمه fermentation. Donc بقلب هيدي الأكتيفيتي بدنا نشوف comment peut-on mettre en évidence la fermentation. يعني كأنه بدي شوف كيف الميكرو أورجانيزم بيعيشوا dans un milieu dépourvu en dioxygène. وبدنا نشوف encore comment l'homme utilise-t-il les fermentations. كيف الإنسان بيستعمل fermentation، وين بيستعمل fermentation. Tout d'abord, on va commencer par comment mettre en évidence la fermentation. Pour cela, on va voir ou bien
Observez avec moi la première paragraphe. Dans la première paragraphe, il y en a une expérience. Au début de l'expérience, ils ont apporté un ballon. Dans un ballon, mettre de jus de raisin, حطوا jus de raisin avec levure, مع الخميرة. Fermez bien le ballon. Reliez le ballon ensuite. وصلوا le ballon à un tube, l'extrémité libre de tube, et reliez ou bien plongez dans un tube à essai renversé contenant de l'eau de chaux. Au début de l'expérience, l'eau de chaux est limpide, c'est-à-dire il n'y a pas de dioxygène. Rien ne se forme au début de l'expérience. Après 1 heure, بعد ساعة, je remarque qu'il y en a de bouillonnements qui se forment sur le ballon. Il y en a encore de l'alcool qui se forme. Et je remarque encore qu'il y en a des bulles de gaz qui se forment dans le tube à essai et l'eau de chaux devient trouble. صار تعوكر, كان من قبل transparent بعدين صار معوكر. أول سؤال. Citez les modifications de cette expérience. بدنا نعدد الموديفيكاسيون يعني التغيرات اللي صارت. شو دلني انه انا هون صار في عندي ترانسفورماسيون شيميك؟ شو دلني انه هون صار في عندي رياكسيون؟ 3 شغلات دلتني على الرياكسيون. اول شغله بيونما دل انه في عندي رياكسيون. La présence d'alcool, في عندي alcool qui se forme, et l'eau de chaux devient trouble. والeau de chaux صار معوكر. هول 3 شغلات دلوني انه في عندي un processus chimique. في عندي une transformation chimique. تاني سؤال. Identifiez le gaz dégagé. Quel est le gaz dégagé؟ شو اسم الغاز اللي طلع وكيف عرفنا؟ وقت بيقولوا لنا identifier يعني كيف عرفت؟ Puisque l'eau de chaux devient trouble. لأنه l'eau de chaux devient trouble. معناتها le gaz dégagé est le dioxyde de carbone. نحن déjà اخدين نعرف le trouble de l'eau de chaux. Cela indique qu'il y en a un dégagement de dioxyde de carbone. La troisième question. Citez les produits après cette processus ou bien cette transformation chimique. Quels sont les produits? Les produits formés après fermentation sont l'alcool et dioxyde de carbone. À la fin, comme conclusion, les levures شو عم بيعملوا؟ Les levures consomment les sucres de raisin. عم بيخزنوا السكر تبع العنب. عم بيفككوا للسكر تبع العنب. وعم بيحولوه لشغلتين. اوكي لانه هن موجودين dans un milieu ما في بقلبه دي اكسجين. فبدهم يعوضوا نقص الاكسجين. فشو عملوا؟ خزنوا السكر اللي موجود بقلب العنب وحولوه لالكول ولا ديوكسيد دو كربون. هيدا اللي صار هالبروسيسو اسمه fermentation alcoolique. اسمه تخمير alcoolique يعني en formant de l'alcool. N'oubliez pas, la fermentation alcoolique se fait en absence de dioxygène, c'est-à-dire dans un milieu dépourvu de dioxygène. وهيك بيكون عرفنا comment les micro-organismes peuvent vivre dans un milieu dépourvu de dioxygène. هرجع عيد. Les micro-organismes peuvent vivre dans un milieu dépourvu en dioxygène en faisant un processus اسمه fermentation. بيعملوا شيء اسمه fermentation. Et merci.